وقد اعتلق شيخ خرسي جونجي ننغرسي نالوغ خنو انتبانا برودنه تلمنك دروكو كتوندا دروكو كامبو أما أنا خرسي يقوم ملا دروكو أدروكو كتوندا دروكو كامبو لمنك نملي غجاني ينكيلي يدعي خرسي كيغا قرنديني أنه ننتلمنك فتك بابنه أديكير من كريباق فتك يتني مرض فتاك واتبقى مرم من لغنا ناكري واتبقى مرم من لغنا نابروجا ناغروجا كن ينغتي مرض فتاك اطلق أو قرآن غلط دالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من علق آدم رمين تقال منجي كبغا جونجيني أغماليني علق فونغنا جونجي أغمالينا لغنا نغرسي قنون انتبان ولا تزروها كالمعلقة خمغا يغرمباني كي وراخوفو خسا جونجين تيغال لغنا ننشدي فونكارا علق منجي أغماليني منجي أغماليني يغرلين كانا أغا كوليني ننتوكي دابتي خرسي كي مليخو فتم غودل لمن كدركو كامبو خرسي كي فايا ابو زيد يا غمليني كلمني غادي تكندي كير منكري وقد اتلق شيخ خرسي غرسي نملي نلوغ غيدي مغان كان قنه برودنه تلمن كدركو كيتوندا دركو كامبو ايو يدعي خرسي كي غاقرينديني انه ننتلمنك فتك بابنه ادي كير ملغنا كري والغلام لمنك ينكر عرفته وقرسك تولم مغنى كرنا تنتهر كيغو تويمه انتهرا تويمدو الغلام يطوف عليهم غلمان لهم كان قرآن نغونا أو فكان لغلامين يتيمين أني لمنو في اللي هذا التيمو في اللي لمن يجو في اللي غلام لمن يعني أيغو ما والغلام لمنك ينكر عرفته أو قرسك تولم مغنقنيناتي كنتهر كيغو تويمه ويكبر قرفته أدو أو قرسك موروندي قولك قوروندين قرفا أنغنا قولي بوري نياغانغابا وليقترفوا ما هم مقترفون القرآن الله دالي إيو وأموال اقترفتموها أو قرآن الله دالي إيو ويكبر قرفته أو قرسك قولي قوروندين نانتي قولي قورنا كيري كما iken tagara tuimme intahar keigo tuimme qirfa kisba kasaba gade kebe debere qarafa kasaba iyo lemne keti intatu aw qirse keke golle khorondi nanti magatang qibare roni men kama ike meleseme nan qosi ke gara khore wutu sasa ke gara dinka ke gara khore nari ke kama tike dankel lemen kari ken tagarantu haris ibn hammam yaddiga muniko aga maqama fillana wal khisamu ado gajangen do fitnan keta bainahuma kirseke do kelemine do men ghaifilli mutatayiru sharari afarinya ken kampi tenya farinya ke ma torino kubane de anainan kampia ana kamanan kampia al khisamu aw qur'ani wa huwa aladul khisami khasmani bagha ba'duna ala ba'din فإذا هو خصيم مبين gajangen gajange kusoro fili do menaga ke grise do kelemine mutatayiru sharari afarinya ken kampi tenyani tara fungana kampi aga sanki alla dale lagiyamman kasaranda balla unda musibo kana sharruhu afo burenganya mustatira fo kampinta sankinte ashararu abugu sharru ay fobure iti farnyaqe aw qur'ani innaha tarmi bi sharrin kal qasri jahannaba ke sedin diniti farnyaqe aga gusankancho bawno farnyaqan gulbure nyanya na adamare menga kenya ni getara shararu abugu sharru ay fobure mutatayiru sharari afarnyaqan inan kampi kimbaka khanne kinqenna tay kamanan kampi gajanga ni dua gidi makan kanne awtai wazihamu ado liqiyendo bitte alayhima ke grise do kelimine kamma ifilli
awa gajampayin danon do fila bandanon do khibariya gamurano yajma'u gajange ke do liqiye ke kafmandini bainal akhyari sara sugandin tasirun do mena ga kulli wal ashrari aro sara buru kunchuri na mekafu dingira ke gajange ke fay khoduna sugatu sonin kara gajange gana giri sere bure asunari al akhyari qur'an sara sugandin to sara khairin to gidima ngonde khiyarte wa kullu min al akhyari agada nabi nyimmun ko to kusuna galli sara khairin to nyaay khiyartu ni nyaani wal ashrari agay qur'ane malana lana ra rijalan kunna na'udduhum min al ashrari ogni jatene galli sara buru sara siru ado sara buru al akhyaru wal ashraru tibaqu nyan khollendi laga tagade fosire ado fobure iyo kunchu de menyi gajange ke baranga kimbakati abira ila antarada ya magajallemo kufilli game dungandini ga dungene manne ba'da ishtitadi ladadi gajan qotellege qemperandangi falle shatata fungana qemperandangi wala tushtit laqad qulna idhan shatata aw qur'anin wala dale aw suratul jinni aw suratul kafiya aw suratul sadiya ba'da ishtitadi ladadi gajange ki qemperandangi yempalle ladadun ne gajan qotenya khallaran qota ku gajangen awaranta walla kenyen ladada nanti wa huwa aladul khisam alqur'ana gajallem po burem po kemprandangi ta foronto kamema yo gajange kenya ko kundunya ide memu keta gajallem ku filli bitanafuri timme kitindenga tikitenga mekitinde nandaga kiti ila walil baladi kati deben kiti kutana ay manke kiti kutana bega dononga inandega kenno kwa isude mefamu gajallemo kufili iyo kembre wakana kiti kutana kirani mimman gelli sere yuzanni igatuhumana bil hanati ti folmane fi magayan kantondo batrampini inyagatuhumana kenya gafati gosere sirimai ويغلب حب البنين أدو أقل لنجون قنوين جيتان ديني على البنات اللي يغرون قنوين كما كيسو نتلون تاغم بلاغنية أصطفاكم أو أصطفى البنين على البنات يلا اللي يغون شغان ديابا اللي يغرون كما أو كينياني أو ناكوينانتي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا كيسو نقران مونيو رغاندنيا ada nyomara gande na qur'ane digame kafan digame iyo angutun na lenyugum posu lenyagaru akongi qur'ane tolongon ta gumbala gunyan boyganati wayu ghallibu ghalaba awa faizahum ghalibun kataba allah la aghliban fadaa rabbahu anni maghlubun fantasir ni ndenyani ajitan dinia na sembe kini lenyigunya lenyagarun kamma tolongon ta gumbala gunyan iyo kiti kutana ki gani kengal hala agaji kunna kundunya wa yughallibu hubbal banini ado agallenyigun qanu yella ganana jitandi na shembindi alal banati lenyagarun kamma ke kiti kutana tatalongono soronya tuhuma kenya fa asra ku gajallem fil abu zaidi dile mineke ida jondi kimbakati nantawo kinkennati nanjawo ila nadwatihi kata atagu beranga agata gunu dingira be majlisi nyani kenyene nadwa alqur'ane falyadu nadiyahu wa ta'atuna fi nadikumul munkara kesu qur'ane nadwa tagura kin qennati tagunu iyo ila jondi kata taguranga atagunu ko kasuleiki ken sere gwayi awa wuriyen ntalinga katite khussulayki fi adwatihi awruyenga urana kitego urana khasego khibare nyani ke arabunga talin katate fi adwatihi urano nyani awa kasulayki khussulayki mo fi adwatihi awruyenga ide menyi na jondi na nguru nandaga ke kiti kutana beranga aga kiten kutunu abu zaidi do kelemine gado menaga abu zaidi tuhumania nanti leminen dire menkari leminen tinta abu zaidi tu ada ke khibare khore utunari kamma ido kiti kutana naro me ini kuna de khibare nganyana mogobe maqama ne filimu nyaga ada mare menyin ko lallaga na ngunyi
na duna tuindanga daru ado lenki ado kumbane maqamani kenya iyo